स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। राफेल घोटाला, मोदी के झूठ का हुआ पर्दाफाश। कांग्रेस ने घेरा केंद्र सरकार को। फ्रांस के अध्यक्ष राफेल युद्ध विमान की खरीदारी में भारत ने पेश किया था रिलायंस डिफेंस इंडस्ट्रीज का एक ही नाम, इसलिए देना पड़ा ठेका। 300 करोड़ से खरीदे गए इस युद्ध विमान को 1600 क्यों बताया गया। इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश होने पर आज देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और आक्रोश देखने को मिला, जिसके चलते बीजापुर जिला युवा कांग्रेस समिति के पदाधिकारियों ने भ्रष्ट और लुटेरी सरकार के नारे लगाकर देश को धोखा देने वाले मोदी सरकार को घेरते हुए गांधी चौक में प्रधानमंत्री की फोटो जलाकर देश को बचाने की गुहार लगाई। ಜನವಿರೋಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ जिला कांग्रेस कमेटी और बीजापुर जिला युवा कांग्रेस कमेटी के जानिब से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट राहुल गांधी साहब, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट दिनेश गुंडूराव साहब और कर्नाटक स्टेट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बहादुर दिल्ली साहब के आदेश के मुताबिक जो मुल्क में गुज़िश्ता 6-7 महीने से सुनाई दे रहा है, एक राइफल का जो नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारी देश की बीजेपी की जो सरकार है, उन्होंने ये जो एक युद्ध विमान का घोटाला किया है। शायद ही आम लोगों को ये मालूम भी नहीं हो रहा है ये घोटाला क्या है। ये एक युद्ध की विमान थी जिसकी कीमत 300 से 350 करोड़ रुपए थी। नरेंद्र मोदी साहब ने जर्मनी के कंपनी से, उन्होंने फ्रांस के कंपनी से रिलायंस के अंबानी के थ्रू वो एक डील करवा के उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट 1600 करोड़ रुपए में अनिल अंबानी साहब को दिला दिया है। इसका मतलब एक फाइटर प्लेन के पीछे उन्होंने इलीगली 1300 करोड़ रुपए का क्या है घोटाला किया है। ऐसे हज़ारों फाइटर प्लेन्स उन्होंने ऑर्डर दिया है। आज फ्रांस के प्रेसिडेंट भी तमाम पेपर में छपा हुआ है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि नरेंद्र मोदी साहब मुझे सिर्फ रिलायंस का एक ही नाम पेश करे, इसलिए मुझे दूसरे ऑप्शन नहीं थे, मैंने वो टेंडर रिलायंस को दे दिया। देश की हालत नरेंद्र मोदी साहब के प्रधानमंत्री के ओहदे पे रहने की वजह से और बीजेपी सरकार हुकूमत में रहने की वजह से आज मुल्क बर्बाद हो रहा है, मुल्क बिखर रहा है, मुल्क की हालत बहुत ख़राब हो रही है। हम और आप तमाम लोगों को सोचना है कि आने वाले दिन में मुल्क को बचाना है या मुल्क को बर्बाद करना है। इसलिए इस मुल्क को बचाने के लिए, क्योंकि ये लोग बिल्कुल बगैर तजुर्बेकार लोग हैं, अल्लड़ लोग हैं, इन्हें हुकूमत चलाना नहीं आता, इसलिए इन आने वाले 2019 में मैं कांग्रेस पार्टी के जानिब से तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि इनको हुकूमत से भगाए और कांग्रेस पार्टी जो एक तजुर्बेकार पार्टी है, 50-60 साल हुकूमत करके जो इस देश को आबाद किए हैं, उनके हाथ में हुकूमत सौंप कर राहुल गांधी जैसे एक हमारे नेता को प्रधानमंत्री बनाए। आप देखें देश की आबादी कैसे होगी। शुक्रिया। नरेंद्र मोदी ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರು, ನನಗೆ ಬರೇ ಚೌಕಿದಾರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಯ್ತೀನಿ, ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 500 ಕೋಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಮಾನದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು 1600 ಕೋಟಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮೋದಿಯವರು ಈ ರಿಫೇಲ್ ಡೀಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 40,000 50,000 ಕೋಟಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಬಾನಿ ಅನ್ನೋಂಥ BJP ಏಜೆಂಟ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅದರ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ಮೋದಿಯವರು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಾಗ ಅವರೇ ಕೂತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದು ಏನು ನಡೆದದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸವಿಸ್ತಾರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾರೂ ಇವತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾರವನ್ನು BJP ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಲಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದದ ರಿಫಿಲ್ ಡೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು BJPಯ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೋದಿಯವರ ಬಣ್ಣ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 3-4-6 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಜನತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ BJPಯ ಒಂದು ದುರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೂರಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ರಫೇಲ್ ಡೀಲಲ್ಲಿ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನು UPA ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 542 ಕೋಟಿಗೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು UPA ಸರ್ಕಾರ. ಈಗ ಆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ HALಗಾಗಲಿ ಯುದ್ಧ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾರದೇ ಸೀದಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದು 1562 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಪ್ರೈಸ್ 1562 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರನ್ನು ಕರೀಲಾರ್ದೇ ಸೀದಾ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಒಡೆತನದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಒಡೆತನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ರಿ ಒಂದು ಆಟದ ಸಾಮಾನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರ. ಅದೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನಂತ ಇದ್ದಾರೆ HAL ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರಫೇಲನ್ನು HAL ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವರು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಚ್ಚರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಾವು ಏನು ಹಿಟ್ಲರ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।